Assalamu alaikum, Karakol Kabar kanalımızın görüşçüleri. Tuğanlar, Karakol Mal Bazar. Buqaların bağların bilgilendirip çeştik. Kimge kızık bolsa kommentari yazıp koldoy getingizler demekçimin. Bugün 21 dekabr. Çetini bilerelik. Assalamu alaikum. Жақсы өзесіз. Қаншадан екен ya бұлар? 100-ден бе? 100-ден дейді туғандар. Бұған жаштар қандай болып қады? Балтырашқылар ба? 1,5 жаштықтар туғандар 100-ден дейді. Көріңіздер. Комментарий жаза кетіңіздер. Ассаламу алейкум. Қандайсың, жақсы істеп. Киімдердің бар не бияқты тұр ғой. 100-ден бұна. Сұраттыр. Assalamu alaikum. Qancha ekan o'tirmoq? 85. Bir yaşlıq qo'y. 85 yerga qo'rqib bir yaşlıq. Bu qancha ekan targ'il? 105 deydi tuğanlar. Bir yaşlıq ketdi. 105. Bunaki. Do'st qancha ekan bu? 135'e 2 yaşlıq qo'y. 135 tuğanlar 2 yaşlıq buqa. Bu qancha ekan avakiler? 150 bala. 150? Olur qancha yaş bu? Qancha yaşlıq? 2,5 yaşlıq. 150. Karakolga var. 150 Polşalı. Assalamu alaikum. Ular qanchadan ekan ya? 88. Siz geç. 85. 85. Siz 88 ha? Biz yaşlar qova. Çıqaлектер be? İslam momenti 88 deydi. Bu qancha ekan? 85 milyon. 85 milyon. Olur jeri. Bir yaşlıq ha? Çıqalek qo'y. 8 aylık. 85 deydi Polşa. Жақсы да ғана кімдекен сұрайды. Assalomu alaikum. Әйкелер қандайсыңдар? Жақсы. Торпақтар қаншадан екен бұлар? 80-ден, ә? 80-ден тұғандар. Бұлар. Біз жасқа шығарайықтар. Assalomu alaikum. Жақсы ма? Торпақтар қаншадан екен? 79'dan. 79'dan kuruk, ә? Бұлар 7-8 айлықтар ғой? 79'dan kurup bir tutam deydi. Görüngüzdür. 7-8 aylık erkek torpaqtır. Çoğ doğru suratkanlar da var da azım olar sıraylı. Assalamu alaikum. Kaçan hava bular? 85'ten. Bir yaşlıklar tuğanda bir yaşlar çıqalekter eken bular dağı 85'ten surattır. Yaxşı. Assalamu alaikum. Oy benim ne reklamım. Qanday selam? Assalamu alaikum. Qanday selam? Tat qo'ying. Bu qancha ekan buqa? Ya. 135 deydi tuğanlar. Yaşı qanday bo'lib qoldi buniki? 3 yaşlıq qo'y. 135 deydi ona 3 yaş. Ya. Bular qanchadan kimniki? Yeter gelmeye kaç lira? 120'dan be. Qanchadan yaşı? 2,5 bu. 2,5, 3 yaşlık deydi ona. 120'dan surattırım onlarda. Çoğ buqa dedi. Tartayım bu. 120'dan surattır mı tuğanlarım onlarda. Жақшы. Assalamu alaikum. Qaysar? Qancha osh? 20 osh be. Buna tuğanlar. Telefon nomer veresin. Şıtıratır alıversin chetinden çalıp. 90 mingden beremiz deydi buna. Bалтырашқалар ғой. 90 мingден береміз дейді. Топ толтыра баш бар екен. Жақсы. Олар жақсы екен 120'dan. 2,5 жаштықтар да. Баяғы сұрап атқандар бар ғой, жаңағы чоңдарын тап деген. Assalomu alaikum. Қаншадан бұлар эми? 105'ten, дүң басы 105'ten. 1,5 жаш, 2 жаштар ғой. 1,5'дар, 105'ten сұрап атқандар. 1,5 жаштық бұқалар. Kameranı ılıyım tartayın. Ya. Общий 8 başı da 105'ten ne? Жақшы. 105'ten sonra kız oda. Ne elma kaçta gerekli? O наличка öyle 100 bin var mı elma? Çok boş. Tap kilosu.
Азыр эстеп атпайм, жаңы эле которуп салгам да бирөөнү. Жакшылаптар. 100 миңден ашараак бар болчу да. Салам алейкум жигиттер, кандайсыздар? Шөп. Канча экен бука? Ой шөп. Айтыс келип атабы же, атайың арып атабы, эмне болуп атат? Сен кайсылар? Канчадан булар? 100дөн, э? Эмне, палтрашкаларбы? Ооба. 100дөн дейт тугандарына, палтрашка букалар. Берип атсабы? Жакшы тугандар, мынакей көргүлөчү 95-95тен берип атат дейт. Бул алдыңызбы аба? Алдыңызбы? Жок. Канча экен? 60га берем. 60 ургачы го? Жакшы, 95тен деп болот. 95тен берип атып ушуларга 100дөн сурап. Бул канча экен? Кетти, канча кетти? Я. 78ге бериптир. Жакшы. Оларды көрөлүчү. О, баасы айтып койгулачы. 105тен, э? 105тен деп тугандарга палтрашкалар. Жакшы тугандар, 105тен. Assalamualaikum. Комментарийге жаза кетиңиздер. Баа кандай болуп атат? Жакшы болуп атабы? Салам алейкум. Канча экен бул? 135, 2 жаштык кой. 135 дейт. Жакшы. Салам алейкум. Канчалар булар? 135. Экөө тең, үшөө тең, э? Канча жаш булар? 2. 2 жаштарбы? 135тен дейт мына. 2 жашты букалар. Байкагыла бир. Эти букалар экен. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Кандай майыл? Бесоттар. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Что там? Как там? Жакшы буйса. О, эмне экен я бука? Элме алып. Баасы канча дейт? 215. Сиздики? 220 ангус. 220 дейт. Жашы канча була? Гибрид, э? Жашы канча? 1 жаш? 1,5 жаш, э? Гибрид сиздики бе? Гибрид тугандар, мына аргындашкан ангус. 1,5 жаштык дейт. Оу. Ма үйгө келип. Тугандар, каналыбызга каттала кетиңиздер. Ошо бука бааларын, приблизительно бааларды билип бердик силерге, чоңунан кичинесине чейин. Комментарийге жакшы сөздөрдөн жаза кетиңиздер. Мынакей. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Каракол кабар YouTube каналыбызга.